প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিকাশের অধিকারী নারী, সেই নারীদের সৌন্দর্যকে বারে বারে নষ্ট করার চেষ্টায় একাংশ মানুষ কখনো দুর্ঘটনা তো আবার কখনো অ্যাসিডের মতো হামলায় নারীদের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে। এই সকল প্রতিভা সম্পন্ন ফ্যাশনে আগ্রহী নারীদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে চলেছে গোল্ডেন গ্ল্যাম পেজেন্ট। গোল্ডেন গ্ল্যাম পেজেন্ট হলো ভারতের প্রধান বিউটি পেজেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা প্রতিযোগীদের প্রতিভা প্রকাশের জন্য তৈরি। গোল্ডেন গ্ল্যাম পেজেন্ট মিস এবং মিসেস ক্যাটাগরির খেতাব মিস এবং মিসেস ইন্ডিয়া গোল্ডেন গ্ল্যাম 2024-এর জন্য প্রথম সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নিয়ে আসছে। শোটির গ্র্যান্ড ফিনালে 2024 সালের মার্চ মাসে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানটির আয়োজনের পেছনে দুইটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, র্যাম্পে নারীদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া, যা সমাজের কাছে অবহেলিত, এবং দ্বিতীয়ত, অ্যাসিডের হামলার শিকারদের সাহায্য করা। এর প্রথম সাক্ষী হবে ভারত। এই উদ্যোগটি উৎসর্গ করা হবে 10 জন অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাদের জন্য। আজ দক্ষিণ কলকাতার বিকে মডেলিং স্টুডিওতে কলকাতার প্রথম অডিশন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বিচারকদের সামনে র্যাম্পে হাঁটেন। এই দিনের অডিশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন গ্ল্যাম পেজেন্টের ডিরেক্টর ও অভিনেতা রুমেল শর্মা, বিকে মডেলিং স্টুডিও ডিরেক্টর বশির খান, মিসেস ইন্ডিয়া 2023-এর প্রথম রানার আপ মৃণালিনী সহদেব, ইন্টারন্যাশনাল গ্রুমিং এক্সপার্ট শতাব্দী রায়, অভিনেত্রী ও মডেল অনিন্দিতা অ্যাম্বাসেডর, ফিটনেস হেলথ কলকাতার জুরি কাকুলি ঘোষ ও ফ্যাশন কোরিওগ্রাফার স্বস্তিকা শিখর সহ অন্যান্যরা। এখানে আমাদের ইন্ডিয়া গোল্ডেন গ্ল্যাম যেটা হচ্ছে সিজন 1 ফার্স্ট সিজন হচ্ছে, আর এটা ফার্স্ট সিজনের ফার্স্ট অডিশন কলকাতাতে হচ্ছে বিকে মডেলিং স্টুডিওতে। সো এটার জন্য মডেলসদের এত ভালো একটা অপরচুনিটি দেওয়া হচ্ছে, এটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত যারা ফ্রেশার মডেলস আছে। সো যারা যারা নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চাইছে বা ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখতে চাইছে তাদের জন্য একটা গুড অপরচুনিটি। এখান থেকে খুব ভালো ভালো মডেলস যারা এতে গিয়ে আমাদের নাগপুরে গিয়ে নিজেদেরকে প্রমোট করতে পারবে, একটা গুড অপরচুনিটি। সো সবাইকে বলবো যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসার জন্য, তো তাদেরকে এখানে একটা পার্ট নেওয়ার জন্য এটা সবাইকে বলবো যে যারা এসে এখানে যেন অডিশনটা অ্যাটেন্ড করে আর এখান থেকে জার্নি তাদের শুরু করে। মিস ক্যাটাগরিতে এজ লিমিট আছে 13 থেকে আমাদের 35 অবধি, আর যারা যারা মিসেস আছে মিসেস ক্যাটাগরিতে এজ লিমিট আমাদের 55-60 অবধি আছে। তো সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে। ফার্স্ট অডিশন হচ্ছে, সেকেন্ড অডিশন আমাদের অ্যানাউন্স করা হবে খুব শীঘ্রই। তো যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছে সেকেন্ড অডিশন অ্যাটেন্ড করতে পারবে। সো ইন্ডিয়া গোল্ডেন গ্ল্যামে যারা যারা অডিশনে অ্যাটেন্ড করতে চাও ইন্ডিয়া গোল্ডেन গ্ল্যামের পেজে ফলো করো, আমাদের सब अपडेट দেওয়া হবে। तो एक्चुअली सबसे पहले मेरा नाम इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोमी शर्मा है। मैं बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन विफ्पा एंड इम्पा इनका थर्ड यंगेस्ट मेंबर हूँ, और इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से, बॉलीवुड से। मेरी इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस कंपनी है। मैं गोल्डन ग्लैम पेजेंट्स कंपनी का ऑनर ऑर्गेनाइज़र हूँ, जो मिस एंड मिसेस इंडिया गोल्डन ग्लैम 2024 जो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं पूरे भारत, एंटायर भारत, पैन इंडिया लेवल पर। मेरी कोशिश की जा रही है कि मैं एक ऐसा पेजेंट, एक्चुअली पेजेंट बहुत हो रहे हैं इंडिया में, हर जगह गली गली चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक ऐसा पेजेंट लेके आ रहा हूँ कि जिस पेजेंट में सीरियसली उस लेवल की कंटेस्टेंट्स को चुना जाए जहाँ पे रियल में उनके टैलेंट को, उनकी मेहनत को जज किया जाए, बिना किसी पार्शलिटी के लिए, बिना किसी कोई कॉम्प्रोमाइज़, बिना किसी गलत फैसलों के, और सही मायने में उनको जज करके सिटी, स्टेट लेवल एंड फिर नेशनल लेवल पर निकाल के लेके आया जाए, और फिर वो नेशनल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पर। ये मेरी पूरी कोशिश है शो से। और बीइंग अ प्रोड्यूसर होने के नाते, बीइंग अ ऑर्गेनाइज़र होने के नाते, मेरे पास इस शो में मैंने जितने भी कमिटमेंट किए हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, मैं वो फुलफ़िल करने में सक्षम हूँ, मैं पूरे करने चाहूँगा और कर भी रहा हूँ। इस शो के वो आप सब मीडिया के माध्यम से आप सबको देखने को मिलेगा। इसके फर्स्ट टाइम ऐसे होने जा रहे हैं कि फर्स्ट 5 ऑडिशंस होने जा रहे हैं जोन वाइज। मैंने जो पहले ऑडिशन आउट किए ऑफलाइन, जिसमें फर्स्ट कैलकाटा में स्टार्ट किया है, और कैलकाटा के आपने देखा होगा कि ऑडिशन की जो हमारी ज्यूरी है वो ऑलरेडी कैलकाटा की वन ऑफ द बेस्टेस्ट ज्यूरी है। यहाँ की सारी क्राउन होल्डर मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस, स्पेशली आप लोग, और एंड थैंक यू आप मीडिया का, बंगाल कलकत्ता की सारी मीडिया का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं आप सबको स्पेशली इनवाइट करना चाहूँगा ग्रैंड फिनाले में, जिस ये जब होने जा रहा है, जिस सिटी में होगा, मैं स्पेशली आप लोगों को टिकट भेज के मैं स्पेशली चाहूँगा कि आप लोग वहाँ आएँ और इस शो को कवर करें, क्योंकि मैं पैन इंडिया की मीडिया को बुला रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर चेन्नई तक
पैन इंडिया को स्पेशली बना रहा हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन ग्लैम पेजेंट के साथ में मैं, जैसे आपने सुना होगा बाकी शोज में स्टेट गवर्नमेंट को वो होते हैं, टूरिज्म होता है जैसे आपका बंगाल टूरिज्म, तो इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई डायरेक्टरेट ऑफ महाराष्ट्र टूरिज्म, तो इसमें इन एसोसिएशन विद सपोर्टेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ मिलके हम इसको शो को लेकर जा रहे हैं। इसलिए इसका ग्रैंड फिनाले जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा, वन या तो नासिक में या नागपुर में, इनमें से हम एक सिटी प्लान करेंगे और आउट करने वाले हैं कुछ ही टाइम के अंदर में। फाइनल सर, इसका ग्रैंड फिनाले का फाइनल जो डेट होगा वो मार्च या अप्रैल में होने जा रहा है। तब तक पैन इंडिया में इसके ऑडिशंस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑडिशंस होंगे। গোল্ডেন গ্ল্যাম প্যাজেন্ট 2024 সিজন 1 হচ্ছে এখানে, তো রেসপন্স খুবই ভালো অ্যান্ড উই আর ফিলিং অ্যাবসলিউটলি গুড যে আমরা একটা নতুন জায়গায় এসেছি উইথ অল নিউ কন্টেস্টেন্টস ওভার হিয়ার। সো কন্টেস্টেন্টসরা ডেফিনেটলি সব রকমের থাকে মিলানো অ্যান্ড গ্রুমিং ইজ ডান। সো সব কিছু হয়ে কন্টেস্টেন্টস আর অলসো ডুইং গুড, দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। থ্যাংক ইউ। অডিশন হচ্ছে কলকাতায়, এরপরে অনেকগুলো অডিশন বাকি আছে। কলকাতাতেই আবারও একটা অডিশন আছে কিছুদিন বাদে, আর হোল ইন্ডিয়াতে অডিশন হচ্ছে। তো আমরা তো আশা করছি অনেক প্রতিযোগী থাকবে, কিন্তু সেটা এক্সাক্ট ফিগার এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না, বাট আমরা আশাবাদী যে অনেক অনেক বেশি আমরা এখান থেকে প্রতিযোগী পাবো আর কি। First of all, let me introduce myself Shatabdi Roy, the international pageant coach, grooming expert and fashion choreographer, and also the Mrs. India 2021 and Mrs. Glamorous India International 2022. So I'm really glad to be a part of this lovely biggest pageant जेटा जो होने वाला है अभी यहाँ पे चल रहा है, ऑडिशंस डिफरेंट सिटीज़ में चल रहा है। तो एज अ जूरी मेंबर आई वुड से दैट इट्स अ लवली प्लेटफॉर्म. Just don't miss it. Grab this opportunity, whoever are interested in this modeling and this thing. So you are gonna get the biggest opportunities after the show also and inside the show also. So just come, grab it and give your best. That is the thing. Thank you so much. गोल्डन ग्लैम, जैसे कि नाम ही खुद बोलता है, तो ये बहुत ही बड़ा पेजेंट शो होने वाला है एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लेडीज़ एंड गर्ल्स ऑफ कोलकाता कि आपके लिए इतना बड़ा शो आ रहा है और आपको चांस मिल रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का और एक नेक्स्ट क्वीन, फर्स्ट क्वीन यहाँ की बनने का। तो दिस इज़ लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. From becoming the beauty queen and selecting the beauty queen, the journey is really beautiful and it's going to be very exciting for me. So I am really happy and looking forward for all the ladies and young generation and everybody. Firstly, I want to introduce myself. So I'm Swastika Shikhar. We are Miss India 21 runner-up. So being here as a jury is a great opportunity for me. And what I feel, it is a very great opportunity for all the contestants who are participating today or will be participating further in the future. I have been in many shows, but the opportunities they are providing is way much better than the other pageants. So I'll say all the contestants and all the people standing out there, please come forward and participate. মিস অ্যান্ড মিসেস ইন্ডিয়া গোল্ডেন গ্ল্যাম 2024 এর আজকে আমি অডিশন চলছে, সেখানে পার্টিসিপেট করে রিয়েলি আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড, কারণ এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হতে চলেছে যে মানে আপনারা যারা সাথে থাকছেন আরও জানতে পারবেন যে খুবই বড় মাপের একটা প্রোগ্রাম হতে চলেছে। আমি এটা যোগাযোগ পাই, আমি বিকে স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত, আমি এখানে ইন্ডিয়া আইকন থেকে উইনার হয়েছি। তো এখানে যখনই জানতে পারলাম এত বড় একটা প্রজেক্ট আসছে এবং সেখানে অডিশন শুরু হয়েছে আজকে, তো আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড। তো আমি আজকে আমি আছি হচ্ছে বিকে মডেলিং স্টুডিওতে। সো আমার খুব ভালো লাগছে, আজ আমি এসেছি মিস অ্যান্ড মিসেস গোল্ডেন গ্ল্যামে। সো इससे लाइक ये मेरा फर्स्ट टाइम था ये इस पेजेंट में आना। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला